মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক্টিভিটি 15 ক্লাছ 6 ছাবজেক্ট ইংলিছ ইন আৱাৰ বুক চেপ্টাৰ নেম প্ৰিপজিশ্যন। অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'ত মই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিপজিশ্যনবিলাক দেখুৱাম। ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ উইথ ইন অব্লিক, অন অব্লিক, এট অব্লিক, বাই অব্লিক, টু। অৰ্থাৎ ইয়াতে 5টামান প্ৰিপজিশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে। এই 5টামান প্ৰিপজিশ্যনৰ জৰিয়তে এক্টিভিটি 15টো পূৰ কৰিব লাগে। মই অলৰেডি পূৰ কৰি দিছোঁ, এতিয়া অকল গাই দিম। নাম্বাৰ 1, হি গেটছ আপ এট 6 o'clock। নাম্বাৰ 1, হি গেটছ আপ এট 6 o'clock। নাম্বাৰ 2, she gets up early on weekdays. Number 2, she gets up early on weekdays. Number 3, she goes to the gym on Friday. Number 3, she goes to the gym on Friday. Number 4, she goes fishing in summer. Number 4, she goes fishing in summer. Number 5, they never go out on Saturday evenings. Number 5, they never go out on Saturday evenings. Number 6, my best friend lives in Italy. Number 6, my best friend lives in Italy. Number 7, do you relax at weekends? Number 7, do you relax at weekends? Number 8, we have breakfast early in the morning. Number 8, we have breakfast early in the morning. Number 9, leaves fall in winter. Number 9, leaves fall in winter. Number 10, Jita loves listening to the radio. Number 10, Jita loves listening to the radio. Number 11, in his free time he goes for swimming. Number 11, in his free time he goes for swimming. Number 12, he lives on an island in the west in Scotland. Number 12, he lives on an island in the west in Scotland. Number 13, Roman drives the children to school. Number 13, Roman drives the children to school. Number 14, tourists come here by boat. Number 14, tourists come here by boat. Number 15, my birthday is in August. Number 15, my birthday is in August. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে মই তোমালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, লগতে কমেণ্ট কৰিবা। থেংক ইউ।